ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा मे 2025 रे मीन राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि जीव। मीन राशि प्रथम स्थान रे बुध, शुक्र, शनि एवं राहु अवस्थान करुछंती। राहु मे 18 तारिख को कुंभ राशि को चलन करिवे। मे 7 तारिख दिन बुध द्वितीय स्थान को जिबे। रवि द्वितीय अवस्थान करुछंती। मे 15 तारिख दिन तृतीय स्थान को जिबे। बृहस्पति तृतीय स्थान रे अछंती। मे 15 तारिख दिन चतुर्थ को गोचर करिवे। पंचम रे मंगल अवस्थान करुछंती। सप्तम रे केतु अवस्थान करुछंती, जे कि 18 मे रे षष्ठ स्थान को गोचर करिवे। यह थिला मे 2025 रे मीन राशि पई कि ग्रह मानकर स्थिति। जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन, राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन रो प्रभाव आपणक राशि उपरे कौन पड़िबो एवं यार प्रतिकार कौन, जदि से विषय डिटेल जानिबा को चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त वीडियो देखंतु। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा मे 2025 रे मीन राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। आपणकर राशि अधिपति बृहस्पति तृतीय स्थान रे अवस्थान करुछंती। मे 15 तारिख दिन चतुर्थ बा सुख स्थान को गोचर करिवे। आपणकर राशि उपरे बा प्रथम स्थान रे राहु एवं शनि अवस्थान करुछंती। तेणु उदर रे बा किडनी, लिभर, डाइजेस्टिव सिस्टम बा गैस रिलेटेड प्रोब्लेम हेबार संभावना रहुची। आपणकर मस्तिष्क संबंधी प्रोब्लेम देखा देई पारे। मानसिक पीड़ा हेबो एवं दैवी दुर्घटना हेबार संभावना रहुची। सावधानता अवलंबन करिवे। मे 15 तारिख परे समय सामान्य शुभ हेबार संभावना अछि। शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि शिक्षा बा एजुकेशन र स्थान। आपणकर शिक्षा स्थान र अधिपति हेउछंती चंद्र, जे कि सदा सर्वदा चंचल गोटी राशि रे 2.5 दिन पर्यंत अवस्थान करती। पंचम रे आपणकर मंगल अवस्थान करुछंती, जे कि निचस्थ अछंती। तेणु विद्या शिक्षा रे आपणकर मन लागिबो नाही। मन सर्वदा चंचल रहिबो। पाठ पढ़ा बेले टायर्ड अनुभव करिवे। पाठ रे आग्रह रहिबो नाही। मन को स्थिर रखंतु। पाठ पढ़ा समय रे फोकस करी परिश्रम करंतु। समय शिक्षा बा एजुकेशन दृष्टि एही मासटी एते भल नाही। संतान आपणकर संतान मानक सहित एही मासरे टिके मनमालिन्य रही पारे, मात्र सेमानंकर स्वास्थ्य ए मासरे भल रहिबो। विद्या शिक्षा दृष्टि मे 2025 एते भल नाही। पाठरे सेमानंकर मन लागिबो नाही। पाठ पढ़ारे आग्रह एतेटा देखाइबे नाही। लव रिलेशनशिप दृष्टि एही मासटी आपणकर एते शुभ नाही। मनमालिन्य, मनांतर, मतांतर इत्यादि देखादेव। छोट छोट कथारे मानसिक स्तर रे टेंशन बा स्ट्रेस देखादेव। आर्गुमेंट होई पारे। एभली क्षेत्र रे निज मन एवं वचन उपरे कंट्रोल रखिबे। अननेसेसरी आर्गुमेंट को अवॉइड करिया को चेष्टा करिवे। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि विवाहर स्थान। सप्तमाधिपति बुध प्रथम स्थान रे शुक्रंक सहित अवस्थान करुछंती। मे 7 तारिख दिन बुध मेष को गोचर करिवे। तेणु शनि एवं राहुंकर नकारात्मक प्रभाव मे 7 तारिख परे आउ बुधंक उपरे रहिबो नाही। मे 15 तारिख दिन बृहस्पति चतुर्थ बा सुख स्थान को गोचर करुछंती। तेणु वैवाहिक दृष्टि एही मासटी आपणकर भल अछि। मे 18 तारिख परे राहुंकर गोचर परिवर्तन परे आहुरी शुभ पड़िबो। भाग्य आपणकर नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। नवमाधिपति मंगल पंचम स्थान रे नीच अवस्था रे अछंती। शनि एवं राहु प्रथम स्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु भाग्य दृष्टि ए मासटी एते भल नाही। बृहस्पति 15 मे रे चतुर्थ बा सुख स्थान को गोचर कले समय सामान्य भल आसीपारे, मात्र ओभरऑल देखा गले एही मासटी भाग्य दृष्टि एते भल नाही। तेणु आपण शनि एवं मंगलंकर प्रतिकार निश्चय करंतु।
କ୍ୟାରିୟର ଚାକିରି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ବା ସୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ। ମାତ୍ର 15 ମେରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ସୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ବା କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ରହିବ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋସନ୍, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆୟାଧିପତି ଶନି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମେ 15 ପରେ ଚତୁର୍ଥକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସଟି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଏ ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଭରେଜ ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାଫ୍ରନ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପରାଗମଣି, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 3 ଏବଂ 7। ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମେ 2025ରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର, ଶନିଙ୍କର ଏବଂ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର କପି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟ ଲେଖିକରି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଏଥିପାଇଁ 8ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।